السلام علیکم پیارے بچوں. آج ہمارا ٹاپک ہے ڈیسینٹرلائزیشن ان جموں اینڈ کشمیر. ڈیسینٹرلائزیشن میں نے آپ کو بتایا ہے ڈیسینٹرلائزیشن ہم کس کو کہتے ہیں. آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے امپورٹنٹ ٹاپک ڈیسینٹرلائزیشن ان جموں اینڈ کشمیر. دیکھیے پیارے بچوں, the concept of decentralization in Jammu and Kashmir owes its origin in Naya Kashmir Manifesto adopted by National Conference in 1944. یہ آپ کو یاد رکھنا ہے کہ میں نے آپ کو کل بھی بتایا. دا کنسیپٹ آف ڈیسینٹرلائزیشن ان جموں اینڈ کشمیر, ہمارا ٹاپک ہی یہی ہے ڈیسینٹرلائزیشن ان جموں اینڈ کشمیر. دا کنسیپٹ آف ڈیسینٹرلائزیشن ان جموں اینڈ کشمیر اوز اٹس اوریجن ان نیا کشمیر مینیفیسٹو. جو میں نے آپ کو کل بھی بتایا, جو نیا کشمیر مینیفیسٹو جو نعرہ دیا گیا ہے اڈاپٹیڈ بائی نیشنل کانفرنس کی طرف سے جو نعرہ دیا گیا, جو مینیفیسٹو بنایا گیا ان 1944 میں آرٹیکل 17 آف نیا کشمیر. دا پولیٹیکل پاور شال بی ایکولی. اس مینیفیسٹو میں کیا کہا گیا؟ اس میں یہ کہا گیا دا پولیٹیکل پاور شال بی ایکولی ڈسٹریبیوٹیڈ امانگ دا ریجنس آف دا اسٹیٹ اینڈ ووڈ بی فردر ڈیسینٹرلائزڈ ایٹ لور لیولس لائک ڈسٹرکس, بلاکس اینڈ پنچایتس. یعنی کہ اس میں یہ بات کہی گئی جو یعنی کہ جموں اینڈ کشمیر ہے, دا پولیٹیکل پاور شال بی ایکولی, یعنی کہ پولیٹیکل پاور جو ہوتا ہے وہ ہمیں کیا ایکولی شیئر کرنا ہے, ایکولی ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے. دا پولیٹیکل پاور شال بی ایکولی ڈسٹریبیوٹیڈ امانگ دا ریجنس آف دا اسٹیٹ. کیونکہ آپ کو پہلے ہی پتہ ہے, اس کے بعد میں آپ کو یہ بتاؤں گا, جو آپ نے یہ میپ دیکھنا ہے جے اینڈ کے کا, جو یہ ریجنس ہیں اس میں 3 بڑے پروونسز ہیں, جموں الگ ہیں, کشمیر الگ ہیں اور لداخ پروونسز الگ ہیں. اسی لیے اس کو یہ بنایا گیا ہے, یعنی کہ دا پولیٹیکل پاور شال بی ایکولی ڈسٹریبیوٹیڈ امانگ دا ریجنس آف دا اسٹیٹ اینڈ ووڈ بی فردر ڈیسینٹرلائزیشن ایٹ لور لیولز. یعنی کہ جو پاورز تھے ان کو ڈیسینٹرلائز کیا گیا, ایکولی ڈسٹریبیوٹ کیا گیا. یعنی کہ جتنے بھی یعنی کہ لور لیولز, ہائر لیولز سے نکال کر ان کو کیا لور لیول تک پہنچایا گیا. جو لور لیولز میں نے آپ کو بتائے ہیں وہ لور لیولز ہیں لائک ڈسٹرکس, بلاکس اینڈ پنچایتس میں ڈسٹریبیوٹ کیا گیا ہے. اس کے بعد دا لوکل سیلف گورننس واز انکارپوریٹڈ ان اسٹیٹ کانسٹیٹیوشن دیٹ واز پروملگیٹڈ ان 1957 انڈر آرٹیکل 16. آرٹیکل دا اسٹیٹ شوڈ ٹیک اسٹیپس ٹو آرگنائز ولیج پنچایتس. اس کے بعد اسٹیٹ ایڈمنسٹریشن نے کچھ اقدامات اٹھائے. دا اسٹیٹ شوڈ ٹیک اسٹیپس ٹو آرگنائز ولیج پنچایتس اینڈ انڈو them with such powers and authority as may be necessary to enable them to function as units of self governments. یعنی کہ جس طرح میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا, پاورز کو ڈسٹریبیوٹ کیا گیا لائک ڈسٹرکس, بلاکس اینڈ پنچایتس. پھر 1957 میں انڈر آرٹیکل 16 کے تحت دا اسٹیٹ شوڈ ٹیک سم اسٹیپس ٹو آرگنائز ولیج پنچایتس. پنچایتی راج انسٹیٹیوشنز could not become operative owing to the disturbances among the state in 1950s. یعنی کہ اگر ہم بات کریں گے 1950s تک کی پنچایتی راج انسٹیٹیوشنز, جتنے بھی پنچایتی راج انسٹیٹیوشنز تھے ناٹ بیکم آپریٹیو, یعنی کہ تب تک 1950s تک وہ اچھی طرح سے کام نہیں کرتے تھے. ڈیورنگ 1980s, اس کے بعد جو 1980s میں جو سم اسٹیپس, کچھ اقدامات اٹھائے گئے, دا گورنمنٹ ٹوک اے لیپ فارورڈ اینڈ پاسڈ دا موسٹ پروگریسو ایکٹ کالڈ جموں اینڈ کشمیر پنچایتی راج ایکٹ. یعنی آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ 1950s تک جتنے بھی پنچایتی راج انسٹیٹیوشنز تھے وہ مان لیجیے آپ اس طرح کے وہ بیمار تھے, وہ اچھی طرح سے فنکشن نہیں کرتے تھے. اس کے بعد کیا ہوا, ڈیورنگ 1980s میں ایک ایکٹ پاس کیا گیا, دا گورنمنٹ ٹوک اے لیپ فارورڈ پاسڈ دا موسٹ پروگریسو ایکٹ کالڈ جموں اینڈ کشمیر پنچایتی راج ایکٹ. آپ سے پوچھا جائے گا, ہو سکتا ہے آبجیکٹو میں پوچھا جائے گا, ایک ایکٹ پاس ہوا ہے جس کا ہم پنچایتی راج ایکٹ کہتے ہیں. یہ ایکٹ پاس ہوا 1989 میں. اس ایکٹ میں کیا کہا گیا ہے, ہم نے پچھلی کلاس میں بھی پڑھا ہے. دا ایکٹ پرووائڈیڈ فار اے 3-tier پنچایتی راج سسٹم ان اسٹیٹ. اس میں یہ بات کہی گئی ہے, اس میں جو اس ایکٹ میں جو مین موٹیو تھا
ये था द एक्ट प्रोवाइडेड फॉर ए 3 टायर पंचायती राज सिस्टम इन द स्टेट। हमारे स्टेट में लागू हुआ है 3 टायर पंचायती राज सिस्टम। 3 टायर मैंने आपको कल भी बताया है। ये 3 टायर पंचायती राज सिस्टम क्या है, इसमें हल्का पंचायत एट विलेज लेवल, इसमें ये कहा गया ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल एट ब्लॉक लेवल, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड्स बनाए गए एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। ये 3 टायर पंचायती राज सिस्टम बनाया गया। ये एक्ट पास किया गया 1989 में। इस 3 टायर पंचायती राज सिस्टम इन द स्टेट, इसमें हल्का पंचायत बनाए गए, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल्स बनाए गए, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड्स तश्कील दिए गए इस एक्ट में। आपको ये बात याद रखनी है, इसी चीज़ को हम 3 टायर पंचायती राज सिस्टम कहते हैं। ये एक्ट पास हुआ है 1989 में। इसके बाद और एक अहम जो यानी कि गिव सम फीचर्स ऑफ 73rd अमेंडमेंट, जो 73rd अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन ने पास किया है। जिस तरह आज आप भी देखते हैं जो हमारे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं, वार्ड मेंबर्स हैं, सरपंच हैं, वो आज भी डिमांड कर रहे हैं कि 73rd ऑफ अमेंडमेंट जो पास हुई है 1992 में, ये याद रखना है ये कब पास हुआ है, 1992 में 73rd ऑफ अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज पासड। यानी कि जो 73rd अमेंडमेंट जो पास हुआ है 1992 में, वो आज भी डिमांड कर रहे थे इसको अच्छी तरह से लागू किया जाए। देखिए इस एक्ट में क्या कहा गया है, जो 1992 में लागू किया गया, कॉन्स्टिट्यूशन वाज पासड एंड सम प्रोविजंस वर केप्ट इन इट फॉर लोकल गवर्नमेंट्स। some features or provisions of this amendment are given below। फॉर एग्जाम्पल जिस तरह मैंने आपको बताया, इसमें खास बात ये कही गई है, नाउ देयर विल बी ए 3 टायर सिस्टम इन पंचायती राज एंड दीज आर पंचायत फॉर द विलेज लेवल, ब्लॉक समिति एट ब्लॉक लेवल एंड जिला परिषद एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। यानी कि जो जिस तरह 1989 में एक्ट पास किया गया है पंचायती राज एक्ट, और जो 73rd ऑफ अमेंडमेंट जो 1992 में पास किया गया, इसमें भी ये बात कही गई कि हम हल्के पंचायत एट विलेज लेवल, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल एट ब्लॉक लेवल, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग बोर्ड्स एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, इसमें भी ये बात दोहराई गई है। यानी कि 3 टायर जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं, 3 टायर सिस्टम जो है वो अच्छी तरह से लागू किया गया। जो 73rd ऑफ अमेंडमेंट जो पास किया गया, इसमें ये बात भी कही। और दूसरी बात, नाउ इट बिकम ए मैंडेटरी टू होल्ड रेगुलर इलेक्शंस इन ऑल द लोकल गवर्नमेंट्स आफ्टर 5 years। यानी कि हर 5 साल के बाद मैंडेटरी, ये ज़रूरी होना चाहिए, इट बिकम ए मैंडेटरी टू होल्ड रेगुलर इलेक्शंस। यानी कि जिस तरह मैंने आपको बताया 2011 से पहले यहाँ पंचायती इलेक्शंस नहीं होते थे, लोकल सेल्फ जो गवर्नमेंट थी इसके जो इलेक्शंस होते थे हर 5 साल के बाद, ये बड़ी मुद्दत के बाद यहाँ हुए। इस अमेंडमेंट, इस एक्ट में ये कहा गया कि हर 5 साल के बाद पंचायती इलेक्शंस होने चाहिए। जिस तरह आज आप देखते हैं अब रेगुलरली ये इलेक्शंस हो रहे हैं हर 5 साल के बाद। तीसरा पॉइंट जो इसमें कहा गया है, 1/3 ऑफ द टोटल सीट्स इन द लोकल गवर्नमेंट्स विल बी केप्ट रिजर्व्ड फॉर वुमेन्स। यानी कि इसमें ये 1/3 ऑफ द टोटल सीट्स इन लोकल गवर्नमेंट्स, जो लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ थी, इसमें जो सीट्स थी, इसमें 1/3 ऑफ द टोटल सीट्स, जितने भी टोटल सीट्स बनते हैं किसी हलके में, इसमें जो 1/3 जो शेयर रखना चाहिए वो ज़रूरी रखना चाहिए। इसमें वुमेन्स भी, हमारे जो औरतें हैं वो भी पार्टिसिपेशन कर सकती हैं, इसमें ये बात भी कही थी। चौथा जो पॉइंट इसमें कहा गया, सीट्स फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस विल बी केप्ट रिजर्व्ड इन द लोकल गवर्नमेंट्स अकॉर्डिंग टू द रेशियो ऑफ देयर पॉपुलेशन इन दैट एरिया। और इसमें ये खास बात बताई गई है, सीट्स और शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब, जो हमारे पिछले वर्गे से ताल्लुक़ रखने वाले लोग थे, जिनको हम शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स या अदर बैकवर्ड क्लासेस के जो लोग थे, इनको भी इसमें अपना हिस्सा मिलना चाहिए, अपने सीट्स मिलने चाहिए पॉपुलेशन के हिसाब से। हल्के में जितनी भी पॉपुलेशन होगी और इसके मुताबिक जितने भी शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स से ताल्लुक़ रखने वाले जो लोग थे, इनको अपना शेयर मिलना चाहिए। ये भी 73rd ऑफ अमेंडमेंट में कहा गया। इसके बाद और एक पॉइंट कहा गया और एक बात कही गई, इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी स्टेट इलेक्शन कमीशन विल बी कंडक्ट फेयर
elections in the local bodies. Independent constitutional body, एक आज़ादाना कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाई गई. स्टेट इलेक्शन कमीशन विल कंडक्ट फेयर इलेक्शंस, यानी कि फेयर इलेक्शंस का मतलब होता है किसी डर के बगैर, किसी खौफ के बगैर, किसी तशद्दुद के बगैर फेयर इलेक्शंस आज़ादाना तौर पर ये इलेक्शंस मुंतखब होने चाहिए. फेयर इलेक्शंस इन द लोकल बॉडीज़, जितनी भी हमारे म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस हैं या पंचायती राज हैं, पंचायत हैं जिनको हम अर्बन एरियाज़ में कराते, जिस तरह मैंने आपको बताया इसमें दो पार्ट्स हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में. एक पार्ट है म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस और दूसरा है पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस. यानी कि दोनों के जो इलेक्शंस होते थे वो फ्री एंड फेयर होनी चाहिए. इसमें कोई खुदा न खास्ता धांधली नहीं होनी चाहिए, कोई खौफ डर नहीं होना चाहिए. इस 73rd अमेंडमेंट में ये बात भी कही गई, ये इलेक्शंस मुंतखब होनी चाहिए और हर 5 साल के बाद होने चाहिए. रेगुलरली का मतलब होता है जो इसका मुद्दत होती है इन इलेक्शंस का, वो इनके बाद होना चाहिए. यानी कि बड़ी ब्रेक नहीं लगनी चाहिए 10, 15, 20 साल के बाद फिर याद आता है कि पंचायती इलेक्शंस करवाने. ऐसा नहीं होना चाहिए. अपने मुद्दत पर, अपने पीरियड पर, अपने टाइम पर ये इलेक्शंस होनी चाहिए. ये 73rd ऑफ अमेंडमेंट में ये बात कही गई. जो एक्ट कब पास हुआ है, अमेंडमेंट कब हुआ है, 1992 में. और इसके साथ साथ आपने ये भी पढ़ा है क्या, पास द मोस्ट प्रोग्रेसिव एक्ट कॉल्ड पंचायती जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट, जो 1989 में पास हुआ. इसमें भी आपने पढ़ा कि जो 3 टायर सिस्टम है वो अच्छी तरह से लागू होना चाहिए. और 73rd ऑफ अमेंडमेंट जो एक अहम अमेंडमेंट हुई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ज़रिए से पंचायती राज एक्ट में, और इसमें भी आपने ये पढ़ा है क्या क्या चीज़ हुआ है, कौन कौन से इसमें बात कही गई, बात दोहराई गई, वो मिन व अन लागू होने चाहिए. बाकी शुक्रिया. कल हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह फंक्शंस ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज़ इन J&K. इनके फंक्शंस क्या होते हैं, अर्बन लोकल बॉडीज़ जो हमारी हैं इनकी क्या फंक्शंस होती हैं, ये हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे. शुक्रिया.